Condamné à mort, chapitre 9. Je viens de faire mon testament. À quoi bon? Je suis condamné au frais, et tout ce que j'ai suffira à peine. La guillotine, c'est fort cher. Je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant. Une petite fille de 3 ans, douce, rose, frêle, avec de grands yeux noirs et de longs cheveux châtains. Il avait 2 ans et 1 mois quand je l'ai vu pour la dernière fois. Ainsi, après ma mort, 3 femmes, sans fils, sans mari, sans père, 3 orphelines de différentes espèces, 3 veuves du fait de la loi. J'admets que je sois justement puni. Ces innocentes qu'ont-elles fait? N'importe. On les déshonore, on les ruine. C'est la justice. Ce n'est pas que ma pauvre vieille femme, vieille mère, m'inquiète. Il a 64 ans, il mourra du coup. Aussi il va quelques jours encore, pourvu que jusqu'au dernier moment il ait un peu de cendre chaude dans sa chaufferette. Il ne dira rien. Ma femme ne m'inquiète pas non plus. Elle est déjà d'une mauvaise santé et d'un esprit faible. Il mourra aussi, à moins qu'il ne devienne folle. On dit que cela fait vivre, mais du moins l'intelligence ne souffre pas. Il dort. Elle est comme morte. Mais ma fille, mon enfant, ma pauvre petite Marie, qui rit, qui joue, qui chante à cette heure et ne pense à rien. C'est celle-là qui me fait mal. Alors كنتمنى انكم خديتوا واحد الفكره عامه في النص الفرنسيه وندوزو للترجمه. اشنو الفائده؟ خاصني نخلص الحساب اللي عليا وكاع داكشي اللي جاي غادي يكون قاسي والمقصله جد قاسيه. غنخلي مورايا وزوجة وطفل. طفلة عندها 3 سنين، لينة، وردية. هنا وردية بغا يقصد لي جو ديالها اولا الخدود اللي عندها، بعيون كبيرة سوداء واشعر يعني بشعر طويل. كانت عندها 2 عام وشهر منين شفتها اخر مرة. هكذا من بعد الممات ديالي غادي يكونوا 3 المرأات بلا اطفال، بدون زوج، بلا اب، 3 اليتامى باوضاع مختلفة، 3 الارامل بسبب القانون. هنا في الجملة هذه بحال كيلوم القانون، لانه شنو قال هنا؟ قال 3 الارامل بسبب القانون، يعني انه كيعتبر بان القانون السبب يعني في جعل الاولاد ديالو يتامى وفي الزوجة اللي عنده ارملة، حيث القانون ملي غيتم الاعدام ديالو غادي يتتموا الاولاد ديالو غيتشردوا والزوجه ديالو غتكون ارمله. لهذا فهو كيعتبر ان القانون هو السبب في هذا الوضع. كنعترف باللي خاص غير انا اللي نتعاقب، ولكن هاد الابرياء اش داروا؟ حنا ما كنشرفوهمش، فاحنا كندمروهم. هنا شنو قال؟ هو كيعترف بانه خاص يتعاقب غير هو، ولكن ملي غيعدمو من غيتم الاعدام ديالو فهو حتى الابناء ديالو الزوجه ديالو هي غتضرر، لان الاب بمثابه حمايه ومصدر ديال القوت اليومي ديالهم. هذه هي العداله، ماشي مي العجوز اللي مقلقاني عندها 64 سنه قريب الاجل ديالها. زوجتي لا تقلقني حيت في وضع صحي مقلق وغتموت حتى هي. هذا الشيء الا ما ولاش بقى. ولكن بنتي مسكينه ماغي اللي كتضحك كتلعب وكتغني في هذه الساعه وما كتفكر في حتى حاجه، هي اللي كتألمني. الوغ هنا لو ناراتور عطى واحد الاهميه كبيره لبنته ماغي اللي هي اللي كتمقلقه اكثر من لا مير سا مير وسا فام. وكما لاحظتوا ان هنا لو ناراتور كيبين المعاناه ديال داك لو كوندامني ا مور اثناء يعني اقتراب العقوبه ديالو. وفاش كيكون كيفكر في العائله ديالو، خصوصا الابناء ديالو. جيتكم بواحد لو ريزومي صغير يقدر يفيدكم. Le narrateur regrette de laisser derrière lui sa femme, sa mère et surtout sa fille de 3 ans sans protection et sans ressources. Alors كما قلت لكم le narrateur يعني متأسف على انه غيخلي موراه مراته وامه وسيرتو سا فامي وبالخصوص صافي اللي هي بنته بدون حمايه، يعني بلا حمايه وبلا غصوص، لان الاب كيمثل يعني هو رمز لحمايه العائله ورمز ديال القوت اليومي ديالهم. لي غصوص هما الموارد بيقصد بها المال، يعني باش يعيشوا وياكلوا ويشربوا. بالمناسبه بغيت نوريكم الدار ديال فيكتور هيغو.
الكاتب ديالنا الكبير هنا فاش كان ساكن. هذه هي لابورت برينسيبال ديال لا ميزون دو فيكتور هيغو اللي كاينه في لا فرانس. كنتمنى ان هذه الحلقه هذه تعجبكم. ما تنساوش اللايك والسبسكرايب في الشانل، وما تنساوش اللايك في الصفحه ديالنا على الفيسبوك. واللي عنده يعني شي اكسبرسيون اكريت او لا برودكسيون اكريت بغات تصحح يبوستيها في الباج باش نصحوها له ونكوريجيها له ونعطيو دي كونساي النصائح كيدير يطور لي كومبيتونس لينغويستيك ديالو. و او ميم طون ان الناس او الناس اللي دايرين لايك لاباج انهم يستافدوا من النصائح ويستافدوا من الاخطاء الى غير ذلك. نتلاقاو في الفيديو ان شاء الله الجاي. بسلام عليكم.